सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गौस पाक के यहाँ शेख मोहम्मद अल बारिकी नाम के एक बुजुर्ग थे। वो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ आने वाले मेहमानों को लोटे से वुजू कराते थे। क्या कराते थे? लोटे से वुजू करा, इसीलिए उनको लोटे वाले बाबा भी कहते हैं। उनका मज़ार गौस पाक के करीब ही है। लोटे वाले बुजुर्ग, उनका नाम है। तौहीन की नियत नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए। आमतौर पे ये ऐसे ही होता है। लोटे वाले बाबा लोगों को लोटे से वुजू कराते थे। दूसरे बुजुर्ग थे, चप्पल संभालते थे। अभी मैं शेख अली इब्न हती की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सरकार अब्दुल जब्बार कादरी जिलानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साबिर के दादा हजरत शेख अब्दुल वहाब जिलानी की बात नहीं कर रहा हूँ, शेख अब्दुल रज़ाक की बात नहीं कर रहा हूँ, शेख अबू नस्र की बात नहीं कर रहा हूँ, हजरत याह्या की बात नहीं कर रहा हूँ, हजरत अबू सालेह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गौस पाक के शहजादगान है, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, शाह अब्दुल अजीज जिलानी की बात नहीं कर रहा हूँ। बात किसकी हो रही है? जो लोटे से पानी से वुजू कराते थे उनकी। एक दिन लोटे से वुजू कराने वाले बुजुर्ग और दूसरे चप्पल संभालने वाले बुजुर्ग दोनों में बात होने लगी। उन्होंने कहा, यार यहाँ लोग आते हैं झाड़ू लगाते थे, और जो झाड़ू लगाते थे वो वली हो जाते थे। हाँ, अच्छा ही होता है ना, वो तो शरीफ ही होता है। लेकिन कुर्बान जो चोर को वली बनाए, दस्तगीर की। और सुन्नियों के लिए कोई हैरत की बात नहीं है, इसलिए कि हम कहते हैं हमारे आकाओं की शान इससे बड़ी है, हमारे आकाओं की शान इससे बड़ी है। तो वहां पर दोनों बात करते, चप्पल संभालने वाले, लोटे से वुजू कराने वाले, कि भाई यहाँ लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, ये आते क्यों हैं? लोग आते हैं घूम घाम के चले जाते हैं, शायद ऐसे ही होता है, सैर सयाहत के लिए आते चले जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रोपेगंडे का शिकार हो जाता है आदमी। प्रोपेगंडा हुआ तो कभी कभी एक काम करता हूँ, गौस पाक की खानका से मैं भी जरा सैर सयाहत के लिए निकलता हूँ। बड़ी खिदमत की गौस पाक की खानका में, और लोटे से वुजू कराया। दो बुजुर्ग आए, उनसे कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा। कहा भाई तुम यही रहो, गौस पाक की खानका में ही रहो। कहा नहीं मैं चलना चाहता हूँ। कहा ठीक है, चलना चाहते तो चलो। गौस पाक की इजाज़त नहीं ली, निकल गए। चलते चलते 24 घंटे गुजरे। उन्होंने कहा भाई खाना तो खिलाओ, इसलिए कि गौस पाक का दस्तरखान बड़ा वसी होता था। गौस पाक फरमाते हैं कि मुझे जब मैंने ईमान के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, तो ईमान के बाद मुझे सबसे बड़ी नेकी खाना खिलाना नजर आई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे कायनात की दौलत दे तो मैं अल्लाह की हर मखलूक को खिलाऊं, इसलिए कि खिलाना बड़ी नेकी है। क्योंकि जो एक लुकमा किसी भूखे को खिलाए, मुसलमान को सिर्फ नहीं, भूखे को, उसके और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे गिराए जाते हैं। एक पर्दे से दूसरे पर्दे का फासला 1000 साल का होता है, यानी एक लुकमे पर इतना जहन्नम से दूर कर दिया जाता है 7000 साल के फासले पर। पेट भर के खिलाने पर क्या होगा? जो आज लूट मार करके खा रहे, उनको पता नहीं है कि खाने की फजीलत नहीं है, खिलाने की फजीलत है। इसलिए कि खाओ तो बदबू बनता है, खिलाओ तो जन्नत का मुज्दा मिलता है। इसलिए अल्लाह वालों को खाने की फिक्र कम होती थी, खिलाने की फिक्र ज्यादा होती थी। इसीलिए आप देखें, जिस वली के आस्थाने पे जाए आपको लंगर ही मिलेगा, खिलाने का मामला मिलेगा। गौस पाक के यहाँ लंगर, गरीब नवाज के यहाँ लंगर, साबिर पाक के यहाँ लंगर। और मेरे साबिर ने तो ये शान की, 12 साल भूखे रहकर दुश्मनों को खिलाया। अल्लाह अकबर। रह के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। लोगों से छीन के खाना तो सबको आता है, भूखे रह के खिलाना कोई हुजूर के घराने से सीखे। ये साबिर पाक ने किया है। अल्लाह अकबर। तो गौस पाक यहाँ खाने की बड़ी फरावानी थी, बहुत फरावानी थी। लंगर तकसीम होते थे, लोग खाते ही रहते थे। के लोटे वाले बुजुर्ग शेख मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला इजाजत लिए बगैर निकल गए। इसलिए ख्याल है चले हम भी सयाहत करते हैं। निकले 24 घंटे हो गए, भूख लगी। कहा ओ सरकार खाना खिलाए। कहा यहाँ हम खाने पीने के लिए नहीं आए, सैर सयाहत के लिए आए, चलो। कहा नहीं भूख लगी है। तो एक बुजुर्ग ने, जो आए थे ना वो मुसाफिर, उन्होंने दुआ की 2 रकात नफिल पढ़ के। आज सुबह हमारे बिरादर कारी रिजवान खान साहब बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे।
کہ انسان کو جب بھی دعا کرنی چاہیے تو 2 رکعت پڑھنا چاہیے. دل پہ میری بات لگی ان کی بات میرے دل پہ لگی. امام شافعی امام اعظم کے مزار پہ جاتے تھے تو پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے پھر دعا کرتے تھے. اسی طریقے سے اور بھی بزرگوں کی بات ہے کہ نماز پڑھ کے دعا. ہمارے یہاں یہ ہو گیا, بہت خوبصورت بات قاری صاحب نے کہی, دل کے دریچے کھلے کہ ہم نماز پڑھے بغیر دعا کرتے. میں کہوں کیوں نہ ایسا ہو, جن کے فرض ہی جنہیں پڑھنے کی توفیق نہیں وہ نفل کب پڑھیں گے؟ ہاں, حالانکہ نماز کے بعد جو دعا ہو پھر کہیں ہو اللہ قبول کرتا ہے. ہم نماز کے بغیر ہی دعا کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ملتا نہیں. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے خطیب مشرق علامہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ, اکثر اپنی قوم سے کہتے تھے مزار پہ جاتے ہو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے مجھے ایک مزار دکھا دو جو مسجد کے بغیر ہو. مسجد نبوی, مسجد نبوی کے اندر حضور کا مزار, غوث پاک 2 مسجدوں کے بیچ میں مزار, غریب نواز 3 مسجدوں کے بیچ میں مزار, سندلی مسجد, شاہجانی مسجد, اولیاء مسجد اور چوتھی تو اکبری مسجد ہے, لیکن یہ 3 کے درمیان آپ کا مزار. پھر آپ دیکھیں مجدد الفسانی مزار مسجد سے لگ کر, اسی طریقے سے امام اعظم کا مزار مسجد کے اندر, امام شافعی کے مزار کے قریب مسجد. کوئی مزار آپ بزرگوں کی ایسی نہ دیکھیں گے جس کے قریب مسجد نہ ہو. امام حسین کا کربلا میں مزار بھی مسجد سے لگ کر, مولا علی کا مزار بھی مسجد سے لگ کر, سارے بزرگوں کے مزار مسجد سے لگ کر. یہ درگاہیں خاموش پیغام دے رہی ہیں جب ہم نے مسجدوں سے جوڑ رکھا ہے اپنے آپ کو تو تم مسجدوں سے دور کرو گے تو ہمارے بھی نہیں رہ جاؤ گے. پہلے اپنے آپ کو مسجدوں سے قریب کرو, تب کہیں جا کر تمہارا رشتہ ہم سے جڑا رہے گا. آج ہم نے اپنے آپ کو مسجد سے دور, ارے وہ تو بعد وصال بھی مسجد سے دور نہ گئے اور ہم جیتے جی مسجدوں سے دور ہو گئے. سنیو قادری بنو, قادری, لفنگا پن چھوڑو, زبان سے بہت باتیں کرتے ہو, ذرا کردار کے قادری بنو. قادریوں کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ لوٹے والے بزرگ نے کہا کہ مجھے بھوک لگی, 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے 2 رکعت پڑھی, دعا کی. ایک دسترخوان زمین پہ آیا, تینوں نے مل کے کھائے, بڑا لذیذ کھانا تھا, سیر ہو گئے. پھر آگے چلے, کہا مجھے نیند آ رہی ہے. کہا میں سونے کی فرصت نہیں, ہم چلتے رہیں گے, سونا ہے تو یہی رک جاؤ, ہم نہیں سوتے, چلو. لوٹے والے بزرگ تو بڑی نازوں سے پڑھ رہے تھے, وہاں کھاتے بھی تھے, سوتے بھی تھے, باتیں بھی کرتے تھے, لیکن یہاں تو چلنا ہی چلنا ہے. پھر کہا بھوک لگی ہے, کہا ابھی اور چلو. 24 گھنٹے چلے تو پھر دوسرے بزرگوں نے دعا کی, 2 رکعت پڑھ کے پھر زمین پہ خوان آیا. یہ قصہ نہیں ہے بھائی, حقیقت ہے. ہاں, خوان آیا, سب نے کھایا, پھر چلے. 24 گھنٹے کے بعد پھر بھوک شباب پر آئی. کہا بھوک لگی ہے, کہا ہم نے دونوں نے تو منگوا لیا خوان, اب آپ کی باری ہے لوٹے والے صاحب, اب باری آ گیا. میں فقیر آدمی, آپ اللہ والے لوگ. کہا نہیں, یا دعا کرو یا مرو, آپ منگائیں گے تو کھانا آئے گا ورنہ کھانا آنا نہیں ہے. مرتے کیا نہ کرتے, 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کی. اس دن 2 خوان آئے, دونوں کی دعا پہ 1 آیا, ان کی دعا پہ 2 آئے. انہوں نے کھانے سے پہلے کہا لوٹے والے بابا یہ بتائیں آخر آپ نے دعا کیسے کی, اور دعا کیا کی؟ کہ ہم نے تو 1 ہمارے مانگنے پہ, آپ کے مانگنے پہ 2. میں نے کہا کچھ نہیں آتا تھا. انہوں نے کہا کچھ نہیں آتا تھا. میں نے اتنا کہا اللہ یہ دونوں ولی جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں میں بھی اسی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. معلوم نہ تھا دعا کیا کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں, اسی لیے میری بھی عادت ہے کسی بہت بڑے بزرگ کو دعا کرتے دیکھتا ہوں تو وہ دھیرے دھیرے کرتے گا, اللہ یہ جو مانگ رہے وہ مجھے دے دے, ان کو بھی دے مجھے بھی دے. ہاں, کیونکہ پتہ نہیں چلتا یہ مانگتے کیا ہیں, اس لیے کہنا چاہیے کہ ان کو بھی دے ہمیں بھی دے, ان کی دعا میں اپنا بھی حصہ عطا فرما. اس لیے کہ وہ جو مانگ سکتے وہاں اپنا دماغ ہی نہیں جاتا, اس لیے اس طرح بھی دعا کی جا سکتی ہے, پھر بہت ملتا ہے. اور کسی مفکر نے کہا ہے دعا پر یقین خدا پر یقین. انسان جتنے یقین سے مانگتے, دعا کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے, دعا کے لیے اہل یقین ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ خدا صرف نیکوں کا خدا نہیں ہے, وہ گنہگاروں کا بھی خدا ہے, اور وہ جب دیتا ہے تو مانگنے والوں کو دیتا ہے. اگر نیک تکبر کرے تو خدا اس کو محروم کر دیتا ہے, اور پاپی بھی دل اور یقین سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور عطا کرتا ہے.
देने का मामला नेकियों पर नहीं है, देने का मामला तो उसके करम पर है, और करम किसी पर भी हो सकता है। तो अल्लाह अकबर। लोटे वाले बाबा ने कहा कि मैंने ये दुआ बयान करने लगा हूँ, वल्लाह मेरा उन्वान दूसरा था, मैं दूसरा उन्वान ही साबिल में सबकी तकदीरें बदल जाए, मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए, निजात की राह पैदा हो जाए। शेख अब्दुल मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि गौस पाक है तो महफिल जाए वो कादरियत के रंग में डूब गई। उनका नाम ज़बान पे आया है, और जब ज़बान पे नाम आता है तो मुसीबतें टल जाती हैं। मौलाना जमीलुर रहमान ने इसीलिए तो कहा है, मेरे लब पे रात दिन है तेरा नाम गौसे आज़म, तेरे जिक्र से बने हैं मेरे काम गौसे आज़म। गौस पाक की शान बड़ी आला है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैंने दुआ की, अल्लाह ये दोनों जिसके वसीले से दुआ करते हैं उसी के सदके में खान नाजिल कर, तो दुआ गए। तो कहा आपको बताएं किसके वसीले से दुआ करते हैं? हम ये कहते हैं अल्लाह गौस पाक के चौखट पर जो बंदा लोटे से लोगों को वुजू कराता है उसी के सदके में खान नाजिल फरमा। गौस पाक का वसीला बहुत बड़ी बात है, जो गौस पाक की चौखट पे वुजू कराता है। अरे जिसकी चौखट पे लोटा लेकर खड़े रहने वाले की शान का हाल ये है कि अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हो, जब लोटा लेकर खड़े होने वाले खादिम की ये शान है, तो गौसुल आज़म दस्तगीर की शान का आलम क्या होगा? और गौस पाक का ये हाल है तो फिर उनके नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह वो जो लोटे वाला लोगों को वुजू कराता तो उसी के सदके हमें खान। तो वो वजद में आ गए, तो मैं पता है मैं कौन हूं, वो लोटे वाला तो मैं ही हूं। और फिर सोचा, कान पकड़ के तौबा तौबा में कहां आ गया? गौस पाक के यहाँ लोटे से वुजू करा के उस मर्तबे पे पहुंचा कि अख्ताब मेरे वसीले से दुआ कर। फिर जो लौटे, फिर उनके साथ नहीं रहे, जो लौटे आखिरी दम तक खानकाह कादरिया में रहे। ये गौस पाक की शान है, ये गौस पाक का मकाम है, गौस पाक का मर्तबा है